Sa body, kahit malakas. Body ang full blast natin. Body yung malakas natin. Yung head natin, kuskusan lang na. Oh, matakas to ha. Sunbi! Si Chuck! Taas, armor. Apply niyo yung side step. Ano po? Mag-headshot ka, headshot. Nagkatay ka? Headshot din. Lagi may headshot tayo. Hello, na. Lalagay lang natin dito. Pang combination lang, pang setup lang natin. 45. Halimbawa, setup ng 45. Pang then, palok lagi yung round. Hindi mo mawala yung rounds natin. Nandiyan yung malaki ang puntos. Kailangan pang palok lang to. Hindi ito yung tuloy-tuloy ng 45. Kung palok ang puntos dito. Kailangan 1, 2, head, or direction head. Taxi, kailangan naputok yung armor. Ayan, 45, 45. Oh, huwag puro kanan. Kanin dalawa. Ayan, 45. Yan. Ganun, kailangan na naputok. Yan. 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 Yung head natin. Yan. 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 Open yung body mo. Yan. Kabila naman. Tuloy lang. Huwag pa isa-isa. Diskarte. Ayan na, 45. Ayan na, ayan Oh, na, huwag ayan na. mag-cut. Tuloy, tuloy. Huwag mag-cut. Ayan na. Oh. Yan. Kanan dalawa. Huwag mag-cut. Yung roundhouse, nawawala. Yan. Oh, huwag magpadasik sa gilid. Pihit agad. Tuloy-tuloy lang, gis. Yan, tuloy-tuloy. Ulo. Roundhouse. Follow up na, follow up na. Yan. Nawawala yung ulo. Yan na. Yan, ulo. Ulo. Stop! Nawawala yung ulo. I-1, 2 mo lang. 1, 2, then head. Hello. Sigaw. B. Si Chuck. Ayan na. 1, 2, 3. Yan. Go, 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 go. Isa pa. Hello. Kita. Huwag mag-focus sa body. Head lagi. Tuloy-tuloy lang. Ayan, open sa kabila. Huwag mag-focus sa body. Yan. Yan. Ikaw din. Yan, Counter. di. Counter. Yan, counter. Head. Head na. Cut. Yangat mo na. Cut. Go, go, go. Go, go, Gi. Yung punch natin sa dibdib. Go, Gi. Gitna. Hello. Ulo. Nice. Hindi umabot. Okay lang yun.